मृत बच्चे की शव में हुई हरकत, जाग उठा बच्चा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इलाकाई लोगों ने नरसिंह घूम में मचाई तोड़फोड़। आइए देखते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। 12 वर्षीय एक बच्चा जो कि पानी में डूब गया था, इलाकाई लोग और परिजनों ने उसे उठाकर पास की नरसिंह घूम में ले गए, जहां पे उसे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तभी परिजन बच्चे की शव लेकर घर को आए, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे ने मुंह से पानी फेंककर शरीर में हरकत हुई। तभी परिजनों ने और इलाकाई लोगों ने फिर से वापस उसे उसी नरसिंह घूम में ले गए, लेकिन फिर से वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तभी इलाकाई लोग और परिजन उत्तेजित होकर नरसिंह घूम में तोड़फोड़ मचा दी। तभी मौके पर डोमजूर थाने की पुलिस प्रशासन पहुंची और पूरे मामले को देख रही है आखिर क्या हुई वजह। आइए हम भी देख लेते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से पूरी रिपोर्ट। বাচ্চারা চান করতে গেছিল আমাদের এই সানঘাটে চান করছিল, দুই ভাইয়ে চান করছিল। চান করতে করতে ছোট ভাইটা কি করেছে, ও ডুবে যাচ্ছিল, ওকে সবাই মিলে তুলতে ও আবার বাড়ি চলে গেছে। বাড়ির থেকে ঘুরে গিয়ে আবার বলছে আমার ভাই ডুবে গেছে। এবার ওই জন্য 5 জনে মিলে আবার তুলতে গেছে। কখন হয়েছে ঘটনা? 11টা হবে। তারপরে ওই নিয়ে এসে ঘোরাতে খোঁজাতে হলো না, ভালো হলো না। তারপরে হসপিটালে নিয়ে গেল। হসপিটাল থেকে আবার ওরা বলেছে মারা গেছে। ওরা আবার বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। হ্যাঁ, বাড়িতে এসে আবার বমি করছিল, আবার ফের হসপিটালে নিয়ে গেছিলো। তখনও বেঁচে ছিল? হ্যাঁ, বেঁচে ছিল। আবার ফের হসপিটালে নিয়ে গেছে। হসপিটালে নিয়ে যেতে হসপিটালে ডাক্তার বলেছে নাকি কি মরে গেছে করেছে। ওই জন্যে বাচ্চারা একটু ভাঙচুর করেছে। হয়ে গেছে। আমার নাম আলমারা বেগম।